Yo, abusia. Mama aha abasi France TV so. Mediane emfa nye obi. Maka cho se ensem a ehwiegu anase de etwam. Aha ene ye de brewo. Na bosumi yi de ensem de ebi asisi pa. Enya sanketo a. Na maka cho se busua. Mejimedwa papa bi se di a. Na se manchia wo media maka cho se na metena se enye yie wate ase na wo se mechia wo me apia starring ground on na wo me na bi obi a mechia no afi mechia si France mo amunya botre ehwe si France fo nyina mechia obi a ubowra mu a mesrew subscribe na share na like ekofro onua bi bra se emfa nya obi te so emfa nya obi meti so say no no ma bebre na me wa me de brewo say the next time me de mpaso komoso de ebrewa ubenya bi ntam ahwe no wo so adoma ne kren na de amaye she koma onua bi na nwumre de enya me nko a wo nsa me nko na mete aso nya me nko a na mete a ai me ne me amedofo bi so kam ho Ebenezer Asante aha wono so ekam ho de metwa mika time no so metwa mika na makwa frɛ no na ya twetwe nkoma abusua mo ama hu se social media de se de ensam trend de trend ne de brewo de trend de brewo social media de ade ba chi basa bi ensam si na ensam no so esi ne unua ya wo ho se de bebrewo si France for mo hu se Zandi Kamel ababa wo ya wako run hu Kofi TV suwe ko run dress kire se de esitwa movie a uno obi beda say ye no kra say ye no ko run hu ababa wa ya betra social media so asu anya senketo wasu ne su de asu no wasu kotie hu su esu kotie su ana ababa wa osu ana ababa wa so ba ko so onu de onu su di asa no won so kotie ho dance abuzia arawo kotie ho dance no no so timi be dance ya na ensam de bi owiase o na ensam no me de brewo no ensam mienu se wa broni ana Zandi Kamel se wa broni so mi wi am de na asam da to house na Zandi Kamel so a wapesu ewo social media so ne se ensam fun ye nkwasiasem na wo bat se wonu a waware na afa de waware wie ya bema woni ne tie woni na ware asase sane no makọ ne ex girlfriend ho afa so bema yi chese entawantawa ni ntokwa ebe mu no de ni yakora ne se bema di na busuafo ye de ebam na busuafo be wura ntokwa ni na ne no wompe na bema nsan ko bie na no a wosase a wo Zandi kura Ghana fo mpe wasem Ghana fo ye mpe wasem Ghana fo kura mpe wasem ti kura wo de wasem be to ye social media nya de obi abeti Ghana fo mpe wasem because usuban enye papa sana Zandi Kamel se wan wo be kan wo social media so abusua ma chese eshi Zandi pa na Zandi si de sai na buf kra ne se wonu a onu no wote aware ase no na ex girlfriend ni boy kodidia na boy ge ya sa text message mi ni ukunu kodidi o ye kodi mutu ene ya ni mutu a ye bedidi ewo ye wie de ewo ni ye men ya se dama ye ba we na masoso on say ye kwase asem ya bufu sem na chese wo mo tete Zandi o mo tete no na Zandi abesupa na su osu no osihwe me nya kwa wasesa wo no makotra o ex girlfriend su hu su na mi su o na emom mabusu ya mata na wo dia ba asem ni mu enu na emusu se yi out of my family free ensem ni mu na Zandi si video so kuta ne no me kuta no a wo de beba bonten anya asem ketwa na abusuya woni bibi ma me kan so se emema na ya na omo ho ofe omo so omo ho ofe no
ya na yensam fon wo mudi o ma ho ofa chinsam fon kwan wo mudi me ho ofa sa ma no manko na hwe wo mu o wo mu sika nto dress wo mu sika nto atare wo mu sika nto mpaboa wo mu sika nto wig manko na hwe wo mu sa because of say ne ho ofa ti man na hwe wo mu we de medini kofie kura medini duru fie kura na chese wan hwe me kura me pe se de ne ho ofa ye se de mabu medini duru fie kura na se wa nye mayi kura me pe we de we de bema me konso me ye usia bema tintegram obosi we de anya senketo ani monya mudi ni di wachi a ba bia mu akonya tena so na se ya hu ohun ide ya hu ohun ide ya asem o eze okodi akonya na ye ma bi ntena so kofa bema eze akonya no okwa ye ma bi ntena so asem o mema no omo ho ofe no wo ma ye madwin se wo mu isu wo madwin yesa zandi kamen no nya fam zandi kamen no ho ofe oyoba no ho ofe o nice lady no ho ofe pa nanso ye kan no kura bema no so ho ofe tinam se bema no ho ofe nti odidi na adwene ho ana ewiase no kure eye ba kope mimidia ne mfa nye obi yesi ade a yede ye wa enya wo de no usume mfa nkoye obi ade a yede ye wa enya wo de no usume mfa nkoye obi according to the yetete ye ne say sa zandi kuni Thomas zandi eko be ma yihu na be ma yi woni ne sa ne ex-girlfriend ne wo ho a wo mo hihye ho wo mon ka bi nhemu ena se zandi die ne wo ye o de ya titinu no se de ba sam ne ba yo se de ne koye gugu bobo ye mi show boy afede boy tubata zandi kame wo tubata na no se mewalo na che se ne ex-girlfriend no wa be ejimifo me amene be ma atena be me ya nwale me afedi obe wale zandi kamel ene nkrofo di wabejimi kunu wabejimi boy eja wabejimi boy no abusua enu nkoda yenimsa atu atwa bem oba no se de tie bia zandi anya age be ma na wie eti se de bibie ni we bebe biem wati ase eti wo ba no wayi na dwena firi be ma no so nti obi afa ni we se anti sa o se wo ba na dwena da so wo be ma no so a chese wo ba no da so ni be ma no twetwe nkomo be ma no so no wo ba no twetwe nkomo according to odu apia bontene se be ma no kora pa wo ba na chew se oh man dear bori bia ma yo bia fa cha me ne nsa nto odon so na wo drede se me zandi no ne na mo no se ne do ne nkogu na apote abua wo ko ya anya yi ama no wo ko ya zandi anso angu na no ama no wa twe ne ho e ho nye de unim se de zandi kama wo sitie unim se de ni suba nyina sitie ana wo so pe wo pese wo ware no na eno na fe de wo be ka tire se Ghana fo ye tazandi na me zandi kama de o kan ye me eye mabufu ni se ko nka se Nyankopon tam Ghana fo de wonim se de sitie ye de ye ka se ye tara wa ye ta opa Nyankopon ani ni pa so o ka se wo mpe wasam wo ta wo de ne na fa nsa guti ne su because ene wayi wo kra wo ni padua nyina amawo awo ko na Ghana fo ye de ye ntimi ma wo nkwa ye ntimi ma wa home ni aka tra wo se ye mpe wasam de na aba no abaye wo so bed na ye wadwendwena no zandi kame mura o se Ghana fo na wo tra ma Ghana fo po wasam Ghana fo de o po wasam eyewuo ana mo ba beku abusua ensam azandi e de aba bonten zandi ware ye me giri se wan yakura mai wo ware ye wan yakura mai eso show aware no agu bema na sisare no ma kwotena ne ex-girlfriend so ne che se aware no nya de bema ne be ware
abusua ensem wo mi kwa mitimi famro yenko kofi ho ai Ebenezer Asante yenko no woni yenko tie ni nsem a wono so ye de ebe wo Amazon dikamel na ye wi a ye free ho a yakose wa broni so wono so hello bonjour la personne abusua be sa try kofi biem ye be sa try Ebenezer Asante biem ye hu se ebenya na na se enya no a abusua se wa broni so won de wa kofa ba kede wa kofa ba ekwan ye kura ye be fa so akona na do ho personal kura aye adwenwene na kede be mami wi zandika me wi amaba se wa broni ni so abusua ye nya kofi anase Ebenezer Asante ye nya ni bia ye de beba ama mososo mo tie nanu masem abusua na me nsem wa meka zandika me yesi ade a ye de wa anya wodem emfa nya obi wo ko be ma ne ho no wo ko be ma ne ho no according to wo nsem a wo kika wo ko be ma no wo ba na woni ni di agoro no wo ankase wadamfo na woni ni di agoro no ni kunu anasa ne boyfriend wo wunim se wo be wo no na me ni di agoro madam for me ni di agoro na mom ne boyfriend ni ana wo ko hwe nyame anim na zandi wo so ko ji be mai efiri wo ban nsem wo so hu se be ma na ho ofe be ma we de ne ho ofe be ma we nku ade wo se me pa na wo pemia me heda ne madam fia ya ka ko be ma we de me ho ofe no ma je na firi nsem na so kata wani yesi from we until wada what you say from we yesi so ama yonko ntwankro so nya dum watwa mema bebre ne wo ho nti kwaya wadamfo ekwaya wadamfo yire no anase wadamfo girlfriend no boyfriend ni sa wo ko ho ni sa wo ko na pa be ma foforo mema nyena se ye no kula pass wadamfo dia ana wo ko ji ni boyfriend ni nsam dia asem na no odem because me madamfo no abeji me boy ya wonim se sa madamfo no kra me ni agrobi entawantawa be entam because me nkabinshim ebasa na se mimi mom no maye jimifo atena ho aye hwe ha ama me boy atimi afri me nsa madamfo age me boy what you say chansem we ebi ya ya koyete se asem bi ebeto odwa eme yetete yabusuafo atesem atesem na make biti se na mama brane ochia me kwa me woni yiri ya oware ni sabi ni ete no what insem say ya besre se woni adamfo bi di agro na se wo be ma bi na hunu se be ma ne bobo na ni kire wo a se wo do wadamfo ne se wadamfo no a to hu firi be ma no ana se ma wadamfo ne te se adoa na akua o boyfriend ni one wo bobo na ni kire me wo bobo na ni kire me o what you say ene ne efa na adamfo pa ukwa woni ni nya yes woni na jai woni be man oba ne jai ana wo kwa kwaji ni bidi a fine woni ni nyaye oni ni nyai kura what you say oni ni nyaye ana wo de force age no ana be ma oba iso atanse ya hunu se wadi nkwasesem nti wo so no so sa de force gina ade back ana ese wa sa de force asa age na ade but kami hu se aware de nyapa mu dia nkasa ko se ex girlfriend no wo twe no ho na asem de na asem ko eso wa na ade se wo twe no ho aware bi se zandi ni se wo to aso bi because afa ngosi ba bia ba ma ni di na ho ofachi oba ne na ehwe no emema se no wo mu no ma na ehwe wo mu o e ma na ehwe wo mu ye ka ho fa abrantie Kadija wo se Kadida se Kadija wo se hwan ye ka ho fa ahofa ni nipa watimi akobu akontapa a kire nyankopon ahofa
ye ka obi a ne ho ofa ye ka ho ofa mo ntia ho ofa se won aho ofa pa ni nipa wotimi akopu akontapa kire nyankopon na mom ne life anya ba bia gina what ase anase ne life anya ba bia nyina what ase any obi a friend say wo ho ofa because wanya akontabuo papa bi abua kire nyankopon enti wo nkwa na ekuta na nye ba bi papa agina na nche obi a wo ho ofa nche ye be ka kire wo say oh ade de mo nkoto ntwene enye sa wo enche kro obebon ade de obebon wo enche kro wo obebon mo nkoto ntwene bra wo nyefo wo ofa ma asamado wo nyefe ba ko say ye ka wo fa ahofa no obi a watimi akobu akonta papa a kire nyankopon na wanya baby papa agina on the friend the most beautiful na nya wa enche bia ye baka cho so oh nipa enche bia no obo mo nkoto no ntwen mo nya very careful bra nkuta adwene sa woni ma agenda ntia wo be fa again wo ye wadwe sa wo be fa na be gunani mu asekwa Uya wadwe se wo be fa zandikame because of say Ghana fo nyina tan Ghana fo nyina mpenasem nti wo be fa na kogu nani mu ase eye wo planti mu a wo sheda e creativity a wo sheda creativity wo be fa Ghana kogu nani mu ase na ma wo hoi ma me kasam kiro ye nufu ye tuatua ye nimu anu no ekutekuta ye no anu no eye oja wobetimi de ne nofo ano akeso what you say wo ema ye hunu ma bebre ne kuta ye na nyame de amaye no ye betimi de hunu ma ne bebre adu bone amana ye wo ye bema ba wudi machi wanhwe ya wo nkwa be ye o short se wudi machi a wo nkwa ebe ye o short nti ye very careful abusuan fo mama me nkwa se wa broni ababa we na minya Ebeneza Asante anka be me de pa na wode ne nsem aba betudwa mpacho producers obesa try na mama anka be me de pa because edient na make us sister yi was your friend se wa broni na se wa broni mitie ni nsem a wo ka mi ni nsem no emu bia ni wa eto asomu ma me ana mu bia ni wa nyansa kura sam kura ewo mu ba ko sei what you say na MPP for yam fanya mo chese ya fani say NDC for de ba mo kan e de no mo amfanya John Mama Tracy Boache papa no mu de ye campaign ye politics nyina ene Mosumo de na aba no private jet na me de me ansesi sei ni nsem o ka e bia mfa kwan etina minim ne how pa se NDC for na abo ne pa se wo mekika sansem no ana se na wo gide e ba de afiri na ado dan ko mi puli se so obi de wo tena ne private jet mu a wonya bone ana fesu no omampanyi de oyo omampanyi ebia won pese photo na wonu watwa ba bia se de osi ni wako deep akoduro no ebia on pese be ba bonten ama obi ehunu sesei na wodi abeto abonten na wakase yifiri wo na wayi afiri wo na se wanya afiri wo okase yifiri wo a enye me hu ni body bi ewom because ya titi wonyina ye pe kwan kro akoche ya ne keke ye nya kwan ye wo twatwa ye kwan anasa baba wa wo ye dai ye pese ye so ye hunu na na adoda nkwa ne bi ni ade na sister wo ka kire ye wo de wo de sha me bufu kra ne se Ghana mpanifo mo mama dwemu na ho Ghana mpanifo mo mama dwemu na ho na du ba bia minim se mo nyina asem o ya ye nkwala o sade ba asem mo mama dwemu na ho sister ye nsem o kan se na na do frɛ na du ba bia o se papa we na dwene nya na come on Ghana mpanifo mo totomo no ma yie na Ghana sika no mo se mo mfa nya Ghana yie ti na twene dwona se sori a no wodi matem no cha mo hwa a higher grass a higher heaven
One say heaven nipa wu. Heaven one say nipa wu. Heaven nipa wu. It is America nipa wu dia. What kire say onye heaven. Na mo body kire mu nyansa. Se mo nya what is America. Adai. Pani fo mo dwiri mu na ho. Mo dwiri mu na ho. Because papa wa nsem okika. Ana na do framian na do baby am say papa we na dwene nya dwuma onye correct ya na ade no wo frame sa. Ana me kura no me check bema ena wo ba makwam na ka say this is what I'm doing enti so nsem fu akwa mpanifo Ghana mpanifo munyuma ye na me mente Ghana ho because me ya la Canada ni aya na ya me hwe mpanifo sa me say na mo ho e de ba sem korani na mu school mu kɔ no wo hefa school no mpanifo mu kɔ no wo he se mu fi se mo brebre na meti asem bi yesi unyina na adwene no so da ne nkwala duru ba bia Ghana mpanifo na mu di ani mo nyinyini toto bi nsi fom na mrantie ni medi so bi Ghana mpanifo no mo nyinyini toto bi nsi fom titu ba bia sa adwene ni mo bi mu ya ebi adwene mu ya ye ha ebi adwene mu kɔ nkwala adwene mu mo sisi bi ntra ba bi ntra na mrantie na wo ma adwene no start foforo no mepe nkonwa ni binni mepe anyini binni what you say na nyesa sister wey wasi wo unhuna sem bia wo kasa guna na do ani mu ase kwa for nothing ni sam wa wo kan me so wo dey tu ni hu so wo me nima de opese wo kire so wo dey sam ni tu ni hu se wode kasa me ehunu se ye se wo mampanyi kura na efre wei se mampanyi fo nyina timi fro na me ne Canada Japan na me ne wa adoye me de mpani fo munya mo no maye yan kasa mamon fampna yan kasa mpna no mamon fa bi mema de se mo de sa na nyame bo mo sa na nyame bo nyame mamon ma dukura ka dua mo besa fampna ka ho yan kasa mamon fampna wo na mpna no mo fa ya mo hwehwem mo ma wani na ho na mo fa mo mpna na me de na ya mo wasa mo se na na do side check you on kan se kura ne side chick ne side debe ne sa hwe krache raba nanado munya ne life manu o nanado munya ne nanado life emfa manu na want me ni cho nanado want me ni che na munya nanado mu mani mu na ban no ta mo nso no nsore nkwa what nanado want me ni che na munya mani ta mo nso no nsore nkwa za se mu dwa na so mu no hwe yase kote nyina ne di twe nanado want me ni cho munyai no mani mu na ban no nsore ta mo nso mani nsore nkwa munya ne life manu ye mpani fo nso omunya omadwuma yie wo ho ye bekeka kire wo mo ano ababa we befsi we ne nsam a wo keka no ego bia nto asom na metena ne private jet no na me na mete akire na me na me se na ka wo se na enti wotena obi private jet na wo krampo awurade hwe se nyankopon hira wo bia na wo de 1 day pe 2 days wo mu ankasa wo se ye nipa ne nam ho no ya ankasa so ye bidum timi dane ye ho apai fo kutia ye ho na nti sa ba bia nyankopon duduru ye sister ka waduru yie pa ka wadu ba bia ni monyam wo papa wo bi pe bi kura se woni de woni na na ado ntra private jet mo na emu onye na damfo keke woni de onye na damfo keke kura wonya wo de enye na ado kura obi pe Canada Japan adamfo keke se Canada Japan me po adamfo keke wo de me ne wo kasa keke me po adamfo keke me wonya mpo wonya na wo de nyankopo ayi wadom wonya ayi ya fani say na na ado wo pemu na kasa na da humba wo pemu na mu wonya na damfo ati ne private jet mu a wonte so mpanyinse mu bida
so bida to kika rubbish na wa oyeman panyi enti e wo so obo ne brand ho ban what you say na wa fro ka tell say urae anasa krachi ade na wo de atoso no yifri su photo na wo de atoso no yifri su na because of some young man panyi nti pese a umna jikuturukun na NDC for na abo pa na asade yemfa nimu MPP for yemfa nimu because your mama de ba no ye kan ya papa no yes ade ye wa anya wo do so memfa nya obi ade ye de ye wa anya wo de no memfa nya obi nti I do you do me say mo so mo de na aba mo de na wo so say wa broni ese mo so mo de na wo so e na side chick na the side chick say wa broni mo de mo nya mo nwuma yi o munya mu no ma yie na mo nsam epiepia ya na etan mpanifo no binom mo nsam piepia ya na etan wate na adu munya na mani mu oman na tam no nso se me ha mani aka be 2 years as 3 years no osore munya no wo mu ni man na mfa nsori mfa konya nso no ni kote bi odi bedi obi twa otom abusua aha esi France TV media na mfa nya obi share video no na like it. Tadi ebeya me de mpaso nkomo obrewa obenya bi ahwe next time me gimadwa say ya na me de nsam obrewa ubenya bi ayede etie me a metena se media na emfanya obi manka say ya njire wa facha me wate mani na abrinti amakra wa busua